वेलकम टू ऑल। आज आम करुँच कोबी पनीर और आलू तरकारी। से आलू और कोबी की छोट छोट कर काट नहीं मसला नहीं गोटे बड़ पियाज काटिकी नहीं टमाटर और छेचारे नहीं अदा रसुण छेचा आ फाड़े कैप्सिकम जो छोट छोट कर काटी नहीं पनीर टी काटिक रखीदे। एवं आम भाजवा को कोबी तेल टी गरम कर तेल टी गरम हो सारापर कोबीटा पकईदबा और कोबीटी को पूरा ब्राउन कलर कर भाजी नवा बेसी सीझेबानी कहीं कोबीटा भोईज कथा भितर मैं तेल तातीगला ए पकईदबा कोबी आधे गोटे चम्मच लुण आप स्वाद अनुसार लुण पकेबे। लुण आड कलापर एवं भाजवा भलसे और गैस फ्लेम टी को मीडियम टू हाई रखिए के लो रखिए लो रखले अधिक सीझीज भाजी नवा भलसे। मोर टिके लेट होता ऑफिस काम था तो से बसई देती आ गोटे साइड्रे गोटे कढ़ई कढ़ई टी गरम को छाड़ी देती एपटे कोबीटे भाजुची कढ़ई गरम है आम से आलू भाजवा टिके कोबीटा को लगी जाऊँगी तो से गोल दूचे मुझे बिल्कुल भी स्किप करनी आप लास्ट जाके देखिए जापर बहुत कम मसलें आम आज कर पनीर तरकारी। एवं आम कढ़ई गरम हो सारा पकईदबा तेल आड कलापर तेल पूरा अड़े भलसे तक रही है पकईदबा डायरेक्ट आमर आलू काटी रखी आलू आलू टी मुझे छोट छोट साइज कर पनीर तरकारी छोट साइज परिवा ही भल लगे। आ पनीर टी को भी छोट साइज काटी बेसी बड़ कर काटिनी मीडियम साइज अच्छी आपण चॉइस काटिबे। देखो एपटे कोबी भी हो आसला मझे मझे गोल दौर ना लगिज कोबी टी को काढ़ी नवा। हाँ एपटे आलूटे भी मोर जरी आसूँ देखो ब्राउन कलर हो गला आलू मु पूरा 80% सीझे नहीं भाजला भितर। हाँ आलू एपटे कोबीटा को काढ़ी नहीं भाजवा आम पनीर तो कोबी काढ़ी नहीं एपटे तेल किसी आड कर कड़े तो ये आम पनीर भाजवा अल्प अल्प कर भाजवा कहीं एकाथर भाजवानी पनीर गुड़ा भांगीज। पनीर टी भी छाणुनि हल्का अल्प तेल ही यूज करूँ सब बड़े तरकारी बेसी तेल भल नुहे तो मुझे देखूँ केते कम तेल करुँची। आपण मानक क्यों क्यों मानक पनीर पसंद आप जनइबे निश्चिंत। आम ये पनीर टी को गोल्डन कलर कर भाजी नवा पूरा भलसे गोल्डन कलर हो सारी काढ़ीदबा एमती सब पनीर को भाजी नहीं जावा आ बाकी तक पनीर जी अच्छे मैं भाजी ना। हाँ गोटे बड़ जिनस हूँ पनीर टी को मु ठंडा पानी जो आलू भाजुली कड़े से काढ़ी नहीं मुझे पा दे दी कारण तेल थिला बोली तो मुझे पनीर टा को छाणी डायरेक्ट पकई दूसरी पानी रे ठंडा पानी रे पकईदे कौन हम कि पनीरटा टाण हम ना तो खावाई भल लगे। तो बाकी तक पनीर भी आम सेमती भाजी नवा सेम कढ़ई भाजी नहीं कि पानी भी पकईदबा हो मोर पनीर भजा सरी जाए कढ़ई तेल और किसी अल्प 2 चम्मच तेल मुझे आड कर पकई जीरा मुझे फुटण फुटेनी केवल जीरा आड कर जीराटा फुटीगला पियाज को भाजी पियाज को पूरा ब्राउन कलर कर भाजी मोर एक्चुअली कढ़ई छोट छोट पनीर टुकड़ा थिला तो से टिके कला देखा जाऊँगी कि नहीं आप चाहिए आउ गोटे कढ़ई भी करें मोर टिके लेट थिला बोली मुझे कि सेम कढ़ई कर नहीं कथा भितर आम हो गला प्राय पियाज भाजी हो गला एवं आम आड करवा अदा अदा टी को बिल्कुल भी पानी देवेनि से ही भाजबे। देखो वीडियो बिल्कुल स्किप करनी आपण मैंने समस्ते देखूँ और कम मसला तरकारी बनवा शिखी नि सॉरी आम ये अदा टी रसुण टी भाजी देले तापर आम आड करवा काटी रखी टमाटो टी को सेम प्रोसेस रे आम भाजवा मसला सहित किसी समय भाजी नवा एवं भाजी हो गला आम आड करवा काटी रखि कैप्सिकम टाक आड कर नहीं ताकू भी सेम रे भाजवा सेम प्रोसेस रे भाजी नवा आ भाजिला बेले गैस फ्लेम टी को मसला सब कसला बेले आम गैस फ्लेम टी को सब बेले लो टू मीडियम रखा केबे भी हाई टू मीडियम रखानी कहीं मसलाटी पोड़ी जाए। तो एबे आम आड करदे लंका गुंड
କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି 50% ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ଏବେ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ପକାଇବା ଆମେ ପରିବା। ଏବେ ପକାଇବାନି, ଏବେ ଭାଜିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା ଭଲସେ। ପାଣି ଦେବେନି, କେବେ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିଲେ ବି ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲସେ ମସଲାଟି ବି ଜରିବ ଆଉ ତେଲ ଛାଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ହାଲକା ପାଣି ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା କଡ଼େଇଟି ଲାଗିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ପାଣି ଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ସିଝିବ ମସଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ନେବେ, ପୁରା ଭଲସେ କଷି ନେବେ। ମସଲାଟି ମୋର ପ୍ରାୟ 50% ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଭଲସେ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଏଠି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ମସଲାଟି। ଆଳୁ ଟିକେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଜିବା, କଷି ନେବା ମସଲା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ କମ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ପୋଡ଼ିଗଲେ ଟେଷ୍ଟଟି ଭଲ ଆସିବନି। ହଁ, ତରକାରୀରେ କିଛି ଆମେ ଦେବା ଅମୁଲ। ମୁଁ ଏଠି ଅମୁଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି କାଜୁ ବାଦାମ ବାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅମୁଲଟିକୁ ହାଲକା ପାଣି, ଉଷୁମ ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଦେବା ଫଳରେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ା ଟିକେ ହେଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି କୋବିଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଆଳୁଟା କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ କୋବିଟା ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। କୋବିଟାକୁ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କଷିବା 2 ମିନିଟ୍, 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ କଷି ନେବା ମସଲା ସହିତ। ଆଉ ଏଥିରେ ଅମୁଲଟାକୁ କେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀଟା ହେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କଷି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଭଲସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି ପାଣି। ମୁଁ ପାଣି ଆଣିକି ପନିରରୁ କାଢ଼ି ରଖିଥିବା ପାଣିଟିକୁ ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ପନିରକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ନାହିଁ ତ ସେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପନିରରେ କିଛି ବି ଭିଟାମିନ୍ ରହିବନି, ବାହାରିଯିବ ପାଣି ମାନେ ପକାଇଥିବା ପାଣିରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ନେଇଛି ତରକାରୀରେ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିବା ଆଳୁ ଏବଂ କୋବିଟିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ସିଝିଥିଲା, ତଥାପି 20% ସିଝିବ। ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ପନିର। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଥିଲି, 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ପନିର ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଏକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ବେଶୀ ସମୟ ଛାଡ଼ିବେନି, 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଯେଉଁ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଅମୁଲ କିମ୍ବା ଆମର କାଜୁ ବଟା। ଏଇଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଠି ପନିର ମସଲା ବିଲକୁଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆଉ ଅମୁଲ ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତରକାରୀ। ଚାହିଁଲେ କାଜୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।